नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़िरा खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो सबक में अल्फाज के दरमियान वक्फा इसीलिए दिया गया है कि आप साथ साथ वक्फा में वो अल्फाज खुद भी पढ़ते जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैली वन्नहारी वल्फुल्किल्लती तजरी फिल बहरी बिमा यंफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़अह्या बिहिल अर्ज़ बअद मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्ली दाब्बतिन व तस्रीफिर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्ज़ि लआयातिल लिक़ौमिन यअक़िलून। वमिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। वलौ यरल्लज़ीन ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। इज़ तबर्रअ अल्लज़ीना इत्तुबिऊ
من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا
أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. नाज़िरा कुरान पढ़ना सीखने की इन वीडियोस के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह की फिरका परस्ती से पाक, समझने में आसान और मौजूदा जमाने के मुताबिक बयान की गई कुरान की तफसीर के ऑडियो बयानात भी सुने। यकीन करें ये बयानात सुनकर आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के जिक्र का ऐसा तरीका सीखें जिससे आपका दिल और जिस्म का हर जर्रा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लग जाएगा। आप ये सब नाज़िरा कुरान के लिए बताई गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।